আমার সাথে কাজ করে কেমন লাগলো? খুব ভালো লেগেছে, দাদারা খুব কোঅপারেটিভ, দাদারা খুব ভালো। আমরা তার থেকে বড় কথা প্রচন্ড ধৈর্য তোমার, হ্যাঁ, মানে হ্যাঁ। হ্যাটস অফ। এমন অনেক জিনিস আছে যেটা হয়তো প্রথমে একরকম বলেছিলাম, এখানে এসে আর একরকম বলেছি, ওদের সেটাও করে দিয়েছে। সব দিক থেকে ভীষণ, হ্যাঁ সব দিক থেকে খুব হেল্পফুল। এমন অনেক কাজও এক্সট্রা করিয়ে দিয়েছে। তো তোমরা সবাই দাদাদের বুক করো, তোমাদের কাজও খুব ভালো হবে। खेल के दो दिलों का जुआ, क्यों तूने मेरी फुर्सत की, क्यों दिल में इतनी हरकत की, इश्क में इतनी बरकत की, ये तूने क्या किया। फिरूं अब मारा मारा मैं, चांद से बिछड़ा तारा मैं, दिल से इतना क्यों हारा मैं, ये तूने क्या किया। सारी दुनिया से जीत के मैं आया हूँ इधर, तेरे आगे ही मैं हारा किया, तूने क्या असर। मैं दिल का राज कहता हूँ कि जब जब सांसें लेता हूँ, तेरा ही नाम लेता हूँ, ये तूने क्या किया।